Before we'll have a period for questions and answers, I would probably highlight as well a few points of your talk. The fact that when you mentioned the Calamar project, that there are issues that recurrently appear as important for cooperation, Atlantic cooperation, transatlantic cooperation, i.e. climate change, maritime special planning, and integrated governance. It is important because these are all new areas where we are developing a new toolbox. And therefore, if we could work with each other and try to develop certain commonality between our approaches, we will make sure that we could develop in the basin of the Atlantic also a quite forward, innovative approach, which is also important in global terms towards maritime affairs. Also the power of civil society, the Pew Commission example. It's very important that one doesn't wait for the government to do everything, and that one also helps the government find out what it should do. So that's another important lesson of what you said. And finally, the implementation process of all these projects, ideas and strategies takes time. This is very important. I think it's very important for a Portuguese audience, and I would probably switch to Portuguese to refer it. Em Portugal, por vezes, as pessoas questionam-se se todo este tempo de discussão de estratégias para o mar não é um tempo excessivo. E pelo que foi dito aqui agora, nós compreendemos também que é preciso prosseguir um rumo. Estas coisas, por vezes, levam décadas a implementar estas estratégias, a ter resultados. Mas o que é fundamental é não mudar de rumo. É preciso manter um rumo durante um tempo crítico para que os resultados apareçam. E em Portugal eu costumo dizer um pouco que agora que o gigante chinês já acordou, por vezes falamos na China como sendo o gigante adormecido que quando acordasse abalaria ao mundo. Agora que o gigante chinês já acordou, eu por vezes na brincadeira digo que em Portugal o mar é o nosso gigante adormecido. E portanto é preciso continuarmos a fazer o trabalho necessário a acordar este gigante também aqui em Portugal. E portanto esta recomendação de manter o rumo e de paciência que o professor Michael Orbach nos trouxe é importante também. E com estas palavras eu nós estamos também a 6 minutos do final do nosso tempo, mas eu gostaria de ter pelo menos um round de perguntas para os nossos intervenientes neste painel. Não sei se não é melhor abrir um pouco as luzes para poder ter uma visão da audiência e saber se os microfones estão a postos. É necessário abrir as luzes porque eu assim não consigo ver quem é que quer falar. Não vejo nada. Aqui à frente, John Richardson. Por favor. John, you have the floor. Thank you. 2 questions. First of all, I'm with the German Marshall Fund, which is an American think tank in Washington with a big office in Brussels as well, engaged in transatlantic cooperation. And listening to all the speakers, it seemed to me that you were all talking very largely about national developments in this field rather than about international cooperation. And I wanted to ask each of the panelists if they could just say a word where they see the prospects for actually doing things together for common projects. As an example, but just one example is, I think it was Professor Orbach who said we need oversight for all the activities on the seas. Oversight means surveillance. Is it possible to think in terms of a common shared surveillance system for activities on the Atlantic Ocean? And the second thing I wanted to ask was this. There used to be a lot of discussion about the Atlantic, and it was a discussion which took place in oceanographic circles. And somehow oceanography seems to have disappeared from integrated maritime policy. And yet we know that how the ocean works as a thermal system, for example, is hugely important for global warming. Why is it that oceanography seems no longer to be in the forefront of international discussion on maritime policy? Very well. Vamos ver outras perguntas. Quem é que quer tomar a palavra?
Não parece estar a ver ninguém, portanto, se calhar nós poderíamos já endereçar esta pergunta e depois, se não houver outras perguntas, prosseguir para o próximo painel. Eu iria dar a palavra também pela ordem, no fundo, em que falámos aos nossos membros do painel. Talvez eu próprio também pudesse dizer só um pouco, endereçar um pouco a questão que foi levantada por John Richardson, com quem tive o gosto de trabalhar muitos anos na Comissão Europeia e que fez um trabalho extraordinário no início da criação da política marítima integrada. E talvez dizer-lhe que, talvez até mudando para inglês, that John, I think that the Calamar project, which Professor Orbach has mentioned, it's transatlantic cooperation in practice. At this time, it would be very important to focus on key issues, and key issues such as research, and within research, everything that has to do with oceanography, as you said. I hope that tomorrow, when we have a panel of research knowledge in the conference, they will address oceanography, which, as you say, it's a very important matter. Climate change, that also has very strong links with research, will be, I think, an issue for cooperation, transatlantic cooperation. And these new tools, new ideas of integrated governance, maritime spatial planning, in my opinion, are also issues where we could develop a common approach. If we are inventing them now, it would be better to develop a common approach all over the basin than to have a totally different system in Europe from the United States. So, of course, there will be differences. There are cultural, traditional differences, but we could probably have some common grounds too. So I would give the floor to the Sr. Secretário do Desenvolvimento Regional do Brasil. Acho que o ponto colocado ele é bastante pertinente. Eu acho que, de fato, o avanço que já se verifica nos diversos países, e mesmo no âmbito da comunidade de língua portuguesa e agora da União Europeia, está na discussão dos mares próximos aos seus continentes, às suas plataformas continentais, e acho que a temática da cooperação na discussão do oceano como um todo, com as suas potencialidades, é uma questão na qual a gente deverá e necessita avançar rapidamente. Eu acho que nós vemos avançando muito no que se refere ao estudo e à exploração dos recursos em águas profundas. O Brasil tem avançado muito nesse campo e acho que a grande riqueza que está no fundo dos oceanos, fora das águas territoriais dos vários países, quer dizer, à medida que se avança nesse tipo de pesquisa, é preciso se avançar muito também no que se refere à regulamentação e à cooperação no âmbito do oceano como um todo, naquilo que está além das plataformas continentais dos vários países. Eu acho que esse debate ele vai se colocar de maneira bastante importante num breve, um curto espaço de tempo. E, nesse caso, eu acho que ouvir mais e aprofundar os estudos oceanográficos é um elemento importante. Ambassador. Thank you. The first point of my presentation was that we, Norway, appreciate being invited to consultations with the EU. We feel and we are stakeholder in the Atlantic. We cooperate in a number of fields. Then the necessity of international cooperation is evident. And my best example, in fact, is the way the cod population in the North Atlantic was saved. This is something that Norway could not have done herself. We needed close cooperation with the Russians, with the EU, and with Iceland on this, and it does work because we have the international cooperation. When it comes to shipping, that's a very competitive sector, and it's important that we have the same rules and regulation for shipping wherever they are flagged and whatever trade they are in. So that's why we recommend strongly a close cooperation within the framework of the IMO. And
the surveillance of the seas, with EMSA doing a great job, the European Maritime Surveillance Agency, not least to survey the oceans and be able to pinpoint where pollution comes from. I think that has a strong disciplinary effect on shipping pollution and reducing it considerably. So I think that there is room for more cooperation, but we are well into it in a number of sectors, and we are ready to take part also in others. Thank you. Thank you. Professor Orbach. On the 2 points, the first one about the international cooperation, I think we need to stick to our guns on certain experiments, like the Inter-American Tropical Tuna Commission, like the European Common Fisheries Policy, to make them really work well. And each of those is perceived not to be working well in different ways. So we need to stick to our guns on those. But I think we need to think big also. You know, the only truly international governance system we have in the ocean is the International Seabed Authority, and I think someone's going to speak to this tomorrow, that's under common heritage of humankind principles. It's a model for how you would do things in the area beyond national jurisdiction. We might want to consider a fishing authority of the same characteristics, although, as many of you know, that'd be very controversial. But we need to think big in that sense. On the second point about oceanography, you know, I directed a marine laboratory for 10 years full of natural scientists, and I'm a social scientist myself. That was an interesting situation, but it was fine. It worked out fine. But the reason I think that oceanography has been a little muted in the conversation is that we have realized that in the end, it's not actually all about oceanography. It's about people. It's about economics, and it's about human communities. It's about human values. It's about the way people want their lives to be and the world they live around them in. And those decisions are not made on the basis of only biology and chemistry. They're made on the basis of a broader set of knowledge and discussion. So it's not that the oceanography has gone away. It's just that it's taken its place among the broader set of variables that we have to consider. Thank you. Eu penso que também, dado o adiantado da hora e por estarmos um pouco atrasados, que seria bom terminar por aqui este painel. Agradeço muitíssimo a vossa atenção e também o facto de não terem colocado tantas questões que nos permitam ganhar algum tempo agora. E concluiria um pouco dizendo que não há dúvida aquilo que eu dizia na minha introdução, de que o Atlântico é o novo Báltico, é no sentido em que, de facto, com a globalização e com a tecnologia, todos sabemos que as fronteiras mundiais começam a encolher e que as regiões se aproximam. E, portanto, é importante cada vez termos mais um entendimento dos nossos vizinhos, neste caso da Bacia Atlântica. O que é feito nos Estados Unidos importa à Europa, o que é feito no Brasil importa à Europa, o que é feito na Noruega importa à Europa, o que é feito na União Europeia importa a estes países. E isso deve ser o princípio de um diálogo e de uma cooperação mais estruturada e sempre no respeito do enquadramento internacional das Nações Unidas para as questões do mar. Julgo que é esse o caminho a seguir para conseguirmos desenvolver um diálogo inteligente nesta matéria do mar. E com isto daria por encerrado este painel e passaríamos ao painel seguinte. Muito obrigado.